Good afternoon guys. Nandito lang naman po ako sa Mount Pinatubo, Crater Lake. Ganda, grabe. Grabe. It's tiring. But I can only say, I did it! So guys, we are on our way to Mount Pinatubo, Crater Lake. Tignan nyo naman ang view, tsaka yung daanan. Grabe oh. Maya-maya lang, nandyan na kami. See you soon. So ganito yung napapanood ko lang sa YouTube. Ngayon, naranasan ko na oh. Ang saya! Yan ba mga dinadaan namin guys? Grabe yung kapal ng binuga ng mga Pinatubo. Akala mo bundok pero asphalt yan actually. Ganyan kataas. Real items guys, mga katutubo rito. Lake. Tignan nyo naman ang view, tsaka yung daanan. Grabe oh. Maya-maya lang, nandyan na kami. See you soon.